পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু অতিকৈ দুখজনক কথাটো এইটোৱেই হৈছে যে প্ৰকৃত বিপিএফ যিবিলাক কৰ্মী আছিলে সেই প্ৰকৃত বিপিএফ কৰ্মীবিলাক দৰাচলতে আজিৰ দিনত কনফিউজ। फैबाय थानाय एमपि इलेक्शनावहाय पृथ्वीराज नारायण देव मेसा उदां बिजाथि महरै बिपिएफनि खाम्फा बरगयारि बिथांनि हेंथायै गसंथेगोन नैबेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनाय माखासेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय दसे समनि उनाव होनो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोनखौ दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजोंहाय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरदों। लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा आंनिफ्राय बैसोआव गोबांथार गिदिरफोरानो नायो दे आंनि चेनेलखौहाय आं चेक खालामनानै नुनो मोनो। दा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरो आरो जायफोरा आंनि बैसोआव उन्दै बिथांमोननिसिम अननायखौ बावहरबाय। दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि उद्देश्य हिसाबै थांनाय माखासे सान सिगाङावहाय जेबायदि बिपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय 3 एम पेनेलिस्टआव दिरुननानै होदोंमोन। फार्स्ट अफ अल प्रमिला नार्जी मेडाम आरो बेजों लोगोसे सेकेन्डआव दङ खाम्फा बरगयारि बिथां सार आरो बेजों लोगोसे थार्ड नाम्बाराव दङमोन पृथ्वीराज नारायण देव मेस। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय सेकेन्ड लिस्टआव ओंखारनाय खाम्फा बरगयारि बिथां सारखौनो फाइनाल लिस्ट महरै बिजाथि फसंदों। दा नैबेबायदि बेलायावहाय जाय गावखौ आसाबादि खालामनानै लानाय क'क्राझार 1 नं लकसभानिफ्राय बिजाथि महरै बिपिएफनिफ्राय फाइनाल लिस्टआव फैगोन आसा लानाय फाइनाल गेलेगोन आसा खालामनानै लानाय जाय पृथ्वीराज नारायण देव मेस बिथाङाहाय जेबादि टिकेट मोनैनि थाखाय मोनसे दिनै बेरफ्रुसार बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जाय खौरांखौ खोनायोब्ला नोंथांमोनाबो बिथांनि सायावहाय गोबांथार कमेन्ट हरनो गोसो जागोन, लिरनो गोसो जागोन। दा बिथांनि जाय बाथ्रा बुंनाय नैबेबायदि भिडिअखौ आङो दा दसे उनाव होगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फोरमायनानै होग्रोनि। बिथाङा बुंदों जे जायनाखि हाग्रामा महिलारि बिथां सारहाय थांनाय माखासे सान सिगाङावहाय दिल्लीयाव थांनानै रोजा रोजा माने जाय बिपिएफनि सापर्टार सुबुंफोरखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय नैबेबायदि बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनानै होदों। आरो बेजों लोगोसेनो बुंबावदों बिथाङा खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि महरै थिसननायनि बेलायाव माने फैबाय थानाय समावहाय एनडिएनि जाय बिजाथि बैबायदि सासे जयन्त बसुमतारी बिथां सारखौसो देरहागोननि मिजिं लानानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौहाय बिजाथि महरै थिसननाय जादों नैबेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो थांदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जाय गोनांथार बाथ्रा फैबाय थानाय नैबे एमपि बिसायख'थिनि बेलायावहाय बिथाङा गाव टिकेट मोनाखैब्लाबो गुबुन दोलो माहारिफोरनि हेफाजाब लानानै उदां बिजाथि महरै गेलेगोन नैबेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा गोख्रोङै बुंदों। दा बिथांनि जायफोर बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ दसे दोनथ'नानै मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो जाय नैबे फैबाय थानाय समावहाय थारै जे बिपि राजखान्थि हान्जानि थासारिया मा जानो हमगोन। बिथाङा जे मोनसे समाव बिसोरजोंनो दङमोन, बिसोरजोंनो प्रग्राम गाफानाय बा मिटिं खुंनाय नैबेबायदि थासारिया सोलिबाय थादोंमोन। दा फैयै बावथारलिया समावसो गावस्रानानै एक्सट्रा जानानै बे गावनि दोलोनि फारसेनो एगेन्स्ट बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला बैबायदि थासारियावहाय जेबादि बेजों गैया नङा माखासेखिनि हाजारजन मानसिया थागोन। दा बेबायदि बेलायावहाय खाम्फा बरगयारि बिथां सारा देरहानांगौ बिथिंब्लाबो बेनिफ्राय खावसे माने ओरैहाय बेबो बे एखे पार्टिनिनो मानसि हिसाबै खावसे मानसिखौ बिथाङा बोखासिगोन नैबेबायदि थासारियाव जुदि जेनोब्ला बिथांनि थाखायनो जेनहैगोन नामा नैबेबायदि थासारिखौबो जोङो सानहरनो हायो। दामाने जाय जाथाया दाजाथों नंदों नैबेबायदि थासारियासो बिथांमोननि दोलोआव जानो थांगासिनो बा जागासिनो दं। दा नैबेबायदि थासारियावहाय जायफोरा माने पुलिस सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोना आंखौ एगेन्स्ट बाथ्रा बुंदों नैबेबायदि साननो नाङा। मानो होनोब्ला आंनि मोनदांथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ दोलोआव बजबनानै लानानै जितु इम्पेनेल लिस्टआव दिरुननानै होनायानो बियो मोनसे खोब गाज्रि मोनसे बिथांमोननि पार्टिखौ बेबायदि गाज्रि साइडथिङै लांनाय मोनसे सम्भाबनाया जादों होननानै आं सानो। नोंथांमोनाबो जितु सानो जानांगौ नैबेबायदि थासारिखौ बुंनोसो हायाखै एसे दोलोखौ मोजां मोनो हिसाबै। दा नैबेबायदि बेलायावहाय आङो दुखु मोननानै नैबे बाथ्राखौ बुंदों। नैबेबायदि नङा, सैथो बाथ्राखौ बुंदों जाय जाथायखौ नोंथांमोनाबो हयथ' साननो हाखागौ, मोनथिखागौ। दा गोबांथार बाथ्रा बुङा बेसेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनानै बिथांनि खुगानिफ्रायनो
मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लालांदो। পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আৰু অতিকৈ দুখজনক কথাটো এইটোৱেই হৈছে যে প্ৰকৃত BPF যিবিলাক কৰ্মী আছিলে সেই প্ৰকৃত BPF কৰ্মীবিলাক দৰাচলতে আজিৰ দিনত কনফিউজ যে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৱাক অভাৰ দিবই লগা আছে NDA অপেনলি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি দিয়ক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰক। মই স্পষ্টভাৱে আজি আপোনালোকৰ আগত ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আৰু নিৰ্দলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপেই কেৱল নহয়, কিন্তু নিৰ্দলীয় হোৱা স্বত্তেও মোৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন আনকি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক সংগঠনো থাকিব। ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ছাপৰ্টেড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে মই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ম। আৰু মই এটা কথা আজি ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অতিকৈ দুখজনক কথা যে দৰাচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন BPF দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত UPPL আৰু বিজেপিৰ NDA এলায়েন্স কেণ্ডিডেটক ৱাক অভাৰ দি দিলে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPFে আজিৰ দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি NDA এলায়েন্স UPPLক ৱাক অভাৰ দি দিলে। এইকাৰণে ৱাক অভাৰ দিয়া বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জানে যে খাম্পা বৰগোহাঁই এনেও ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে, কাৰণ যিজন ব্যক্তিয়ে MCLA নিৰ্বাচনত কোনোপধ্যেই হ'ব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা মই দুখ পাইছোঁ যে বহুত BPF কৰ্মী দৰাচলতে এতিয়া সদাহীন হৈ পৰিছে, যে বহুত দৰাচলতে যিবিলাক গ্ৰাউণ্ডৰ গ্ৰাছৰুট BPF কৰ্মী, এই গ্ৰাছৰুট BPF কৰ্মীবিলাক আজিৰ দিনত কনফিউজড যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই MCLA হাৰা এজন কেণ্ডিডেট তাও বিৰোধীৰ সময়ত থকাত নহয়, 2020 চনত ক্ষমতাত যেতিয়া BPF চৰকাৰ আছিল, BPF দল আছিল 2020 চনত BTCৰ পাৱাৰত, তেতিয়াই খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ডেপুটি চিফ হোৱা স্বত্তেও MCLA ইলেকশ্যন হাৰিছে। তো তেনে ব্যক্তিক MPত কেণ্ডিডেট দিয়া মানে স্পষ্ট এটা কথা, কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPFে UPPL আৰু বিজেপিৰ NDA এলায়েন্সক ৱাক অভাৰ দি দিছে। ইয়াৰ প্ৰমাণটো মই পটপটভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এটি মানে সদ্যহতে বেছি দিন হোৱা নাই, দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ নেতাৰ চৰণ ধৰি ক'ব গ'লে ভৰিত ধোৱা পানী খাই তেওঁ দিল্লীৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আহিছে। আৰু ইয়াৰ ফটো প্ৰমাণ আপোনালোকে সঠিক সময়ত নিশ্চিতভাৱে পাব। আৰু তেওঁ বিজেপিৰ নেতাৰ গৈ চৰণ ধৰিছে, তাতে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। যিকোনো জ্যেষ্ঠ মানুহৰ আমি চৰণ ধৰিব পাৰোঁ, ৰাজনৈতিক দলৰে হওক বিৰোধীৰে হওক যিয়ে নহওক, কিন্তু তেওঁ যদি বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে অপেনলি যাওক না। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি সঁচাকৈ বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে, বিজেপিৰ নেতাৰ দিল্লীত ভৰিত ধৰি তেওঁ মানে চুম্বন কৰি আহিছে, সেইজন ব্যক্তি অপেনলি যাওক বিজেপিত। অৰিজিনেলি BPF দলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত UPPL দলক জিকিবৰ কাৰণে, জয়ন্ত বসুমতাৰীক জিকাবৰ কাৰণে ৱাক অভাৰ দি দিছে।